बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल इंग्लिश, और इसकी मैं आज आपके साथ पेज नंबर 28 इसकी रीडिंग आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी. Basically the topic is about the origins of chocolate, that about from where chocolate was actually discovered and from which country, and about what the country people was actually in this reading we actually talk about these things. ठीक है, so coming towards the lecture, and ओपन योर पेज नंबर 28. पेज नंबर 28 के ऊपर आ जाइए. पेज नंबर 28 के ऊपर आ जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर ओरिजिन ऑफ चॉकलेट के नीचे सबसे पहला पैराग्राफ है, वो देखते हैं. चॉकलेट इज मेड फ्रॉम ककाओ. अब वो बेसिकली दे वर ट्राइंग टू टेल अस दैट फ्रॉम विच थिंग एक्चुअली द चॉकलेट वाज मेड, एंड एक्चुअली चॉकलेट वाज मेड फ्रॉम ककाओ. यानी चॉकलेट किससे बनती है? चॉकलेट ककाओ से बनती है. द माया ऑफ मैक्सिको डिस्कवर्ड ककाओ एज लॉन्ग एज 600 सेंचुरी. अब जो माया ऑफ मैक्सिको बेसिकली इसने चॉकलेट उस ककाओ को डिस्कवर किया था. इसने डिस्कवर किया था कि ककाओ से चॉकलेट बनाई जा सकती है. और ये कौन सी ईस्वी में इसने डिस्कवर किया था? इसने ये बात इंकिशाफ में लाई थी. ये कौन सी सेंचुरी थी? वो 600 सेंचुरी थी. They picked cacao from a wild tree and then began to plant them specially. They basically the origin of chocolate was basically from the wild tree. The Maya of Mexico picked the cacao from the wild tree and dig the cacao seed into the tree, into the special land, so that the cacao tree grown and chocolate was actually made. ठीक है, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक जंगल से ककाओ का प्लांट सीड लेकर आई, और उन्होंने फिर एक मट्टी के अंदर उस सीड को दबा दिया स्पेशल उसको, और उस जगह को स्पेशल करार दे दिया, क्योंकि ताकि वहाँ से क्योंकि उसको पता था कि यहाँ से ककाओ प्लांट की ट्री निकलना है. एंड she took a lot of care of that tree, because about that actually that place is actually related with her discovery. The Aztec people become powerful after the Maya. अब अजेटिक यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, अजेटिक. ठीक है, अब आपने शायद एक जगह का मैक्सिको के जो मुकामी लोग होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के बनने से पहले के यहाँ पे कोई कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो पाकिस्तान बनने से पहले से ही इधर रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर. इसी तरह से मैक्सिको के अंदर जो कबायली लोग हैं, जो दोज पीपल हु आर लिविंग इन द मैक्सिको फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है, पहले दिन से वो जो मैक्सिको में रह रहे हैं और वो मैक्सिको की ही जुबान बोलते हैं, उधर बोली जाने वाली जुबान बोलते हैं, उन्हें हम लोग एजेटिक पीपल कहते हैं. ठीक है, अब जब ककाओ की डिस्कवरी होगी तो अब उनके अंदर और पावर आ गई कि उन्होंने एक ऐसी चीज डिस्कवर की जो अभी तक किसी ने डिस्कवर नहीं की. that's why they are become very powerful. ठीक है, because of discovery of chocolate. They were very fond of chocolate, a drink made from roasting beans and water with hot chili to make it spicy. Fond का वैसे मतलब होता है शौकीन. ठीक है, now the Asiatic people are very fond. They were like chocolate and the things made from chocolates. ठीक है, the dishes made from chocolates and etc. They actually like that in their dishes the chocolate is present. ठीक है ना, उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि, और वो उनको क्रेज था, जिसको हम कहते थे ना चॉकलेट खाने का क्रेज, वो था. उन्हें शौक था कि जो चॉकलेट खाएं. अब उनके यहाँ एक डिश बनाई जाती थी चॉकलेट से, और पानी के अंदर ना रेड चिली सॉस डालकर, हॉट चिली सॉस. ठीक है, दैट वाज एक्चुअली वेरी स्पाइसी. ठीक है, उसके अंदर हॉट चिली सॉस को पानी के अंदर मिक्स करके उसके अंदर चॉकलेट डालते हैं ताकि वो स्पाइसी सा फ्लेवर सा, और एक ड्रिंक थी उनकी. ठीक है ना, दे poured the chocolate from a great height to make it go furthy. अब यहाँ पर फर्दी का वर्ड भी एक यूज किया गया है. फर्दी का मतलब होता है झागदार. अब वो उस ड्रिंक के अंदर इतनी ज्यादा चॉकलेट डालते थे वो उस मिर्चों वाली ड्रिंक के अंदर
کہ وہ ڈرنک جب تک اتنی زیادہ چاکلیٹ ڈالتے کہ وہ ڈرنک جب تک جھاگدار نہیں ہوتی تھی نا تب تک وہ چاکلیٹ ڈالتے رہتے تھے، یعنی کہ اس کے اندر اوپر ببلز آنے شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. کورڈ وتھ فردی بیسکلی اگر ہم لوگ انگلش میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کورڈ وتھ بیسکلی کورڈ وتھ میس آف ببلز، اس کے اوپر جھاگ آ جانا. میکسیکن اسٹل میک دیئر ہاٹ چاکلیٹ فردی ٹوڈے. آج بھی میکسیکنس کی وہ والی جو ہاٹ چاکلیٹ ڈرنک ہے وہ آج بھی اسی طرح سے بنائی جاتی ہے، آج بھی وہ جھاگدار ہے. ٹھیک ہے. اور آپ لوگ دیکھ لیجیے نا کہ آپ سرچ کر دیجیے گا کہ میکسیکو ہاٹ چاکلیٹ ڈرنک. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گی اور آپ لوگ پھر اس کو اگر آپ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ کیسی ڈرنک ہوتی ہے تو آپ لوگ خود پی لیجیے گا کہ چیک کر لیجیے گا. ایکچولی دیٹ واز ویری اسپائسی بیکاز آف ہاٹ ساس اینڈ ہاٹ اسپائسیز ایکچولی دیٹ آر ایڈیڈ ان دیٹ ڈرنک. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتے ہیں جی ہم لوگ پریشیس بینس کے اوپر. کاکاؤ بینس ور سو ویلیویبل دیٹ دے ور یوزڈ ایز اے منی. اب وہ کاکاؤ بینس دے ور ایکچولی نیولی ڈسکورڈ تھنگ. ٹھیک ہے. تو اب وہ نئی ایجاد ہوئی تھی، نئی وہ ڈسکور کی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کی ایکچولی دا ڈرنک ایکچولی ہیز اے ورتھ. ٹھیک ہے نا. ایکچولی دا بینس were actually has a worth, they were given actually the importance because it was newly discovered. Now اب جب کوئی چیز نئی ڈسکور ہوتی ہے تو اس کو جگہ جگہ چیزوں پہ استعمال کیا جاتا ہے. اب کاکاؤ کے جو بینس تھے، ٹھیک ہے، یہ ایز شون ان دیٹ پکچر ادھر. اب کاکاؤ کے جو بینس تھے ان کی وہ کافی ان کی ورتھ تھی، ان کو کافی امپورٹنس دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایز اے منی بھی یوز کی جاتی تھی کاکاؤ کے بینس. A rabbit cost 10 beans and a pumpkin cost 4 rupees. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریبٹ کی کاسٹ 10 beans تھی. اگر آپ نے کبھی ریبٹ بائی کرنا ہوتا تھا تو آپ 10 کاکاؤ کے بیج دو گے تو آپ وہ ریبٹ لو گے. ٹھیک ہے نا. وہ خرگوش یو آر ایبل ٹو بائی دیٹ ریبٹ. ٹھیک ہے. اینڈ پمپکن کے لیے آپ کو 4 beans دینے پڑتے تھے کاکاؤ بینس، تو آپ وہ پمپکن یو آر ایبل ٹو بائی دیٹ پمپکن. They were also used in important ceremonies, traded for cloth, jute, and ceremonial feathers. ٹھیک ہے. اب وہ کاکاؤ کے بین صرف یہ نہیں کہ منی کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، بلکہ وہ مختلف سرمنیز کے اوپر بھی ان کو وہ یوز ہو رہے ہیں کاکاؤ بینس. وہ ٹریڈنگ کے پرپز کے لیے بھی یوز ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک ورڈ یوز ہوا ہے کریمانیکل فیدرز، یعنی کہ رسی والے پنکھ. ٹھیک ہے. ایک ادھر کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہمارے یہاں ایک ایسی ٹوپی ہوتی ہے جس کے یہاں پہ پر لگا ہوا ہوتا ہے، پر. ٹھیک ہے نا. ایک پر لگا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے کوئی بھی چیز بائی کرنی ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو کاکاؤ بینس دینے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. کاکاؤ ٹری پروڈیوسز بٹوین 20 to 30 pods a year. pods کا مطلب ہوتا ہے پھلیاں. جس طرح ہمارے یہاں کوکونٹ ہے اس طرح کا ہی کاکاؤ بین اور کاکاؤ ٹری کا یہ اس طرح یہ دیکھیے دکھایا ہوا بھی ایگزیکٹلی لائک دیٹ. ٹھیک ہے نا. اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہمارے یہاں کوکونٹ نہیں ہوتا اس کا کھول ہوتا ہے، اس طرح کا بھی کھول ہوتا ہے، لیکن اندر یہ اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے ہمارے یہاں کیا ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کریلوں کے اندر اس طرح سے ہوتے ہیں نا، اس طرح سے ایگزیکٹلی دیٹ اٹ واز ایکچولی دیٹ لائک. ٹھیک ہے نا. تو اس کے ایک پاڈ کے اندر ایک کھول کے اندر کتنے بیج ہو جاتے ہیں، کتنے سیڈز ہو جاتے ہیں. ایک کاکاؤ سیڈ ایک کے اندر 20 to 30 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پاڈ فرام 1 tree would make 450 grams of chocolate. ایک ٹری کا پاڈ کتنی چاکلیٹ بنا سکتا ہے؟ 450 grams آف چاکلیٹ بنا سکتا ہے. chocolate powder about the same as small bags of sugar. اتنی اگر آپ اس کو چینی کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ایک چھوٹا تھیلا، چھوٹا بیگ چینی کا بنا سکتا ہے ایک کاکاؤ پاڈ. ٹھیک ہے. there are about 20 to 40 beans in each pod. ٹھیک ہے. اور ہر پاڈ کے اندر 20 to 40 beans ہوتے ہیں. ٹوٹل پاڈس ایک درخت پر، ایک کوکاؤ ٹری پر 20 to 40 لگتے ہیں، اور ہر پاڈ کے اندر 20 to 40 beans ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آ جاتے ہیں پاؤڈر ٹو بار. اب دیکھیے یہاں تک تو پتہ چل گیا کہ اس کی امپورٹنس کیا تھی، فرام وچ دا کاکاؤ واز ایکچولی اوریجنیٹڈ، اینڈ what is the importance of the cacao seed, and actually from the whole year
वो the tree was actually what is produced and how many seeds are produced, how many powders are produced. Actually we all talk about that, about all the things, ठीक है ना. Now the topic is about powder to bar. अब पाउडर से, एक पाउडर को काओ पाउडर से हम लोगों ने बार की फॉर्म में चॉकलेट कैसे बनाई. Soon people begins to add milk in the chocolate. ऐसा ऐसा करके लोगों ने उस काकाओ पाउडर के अंदर मिल्क ऐड करना शुरू कर दिया. बट इट वॉज स्टिल ओनली अ ड्रिंक, लेकिन वो अभी भी एक ड्रिंक ही कहलाई जाती थी. देन फ्रॉम अबाउट 1850 फैक्ट्रीज बिगन टू मैन्युफैक्चर एंड सेल cacao powder in tin and this led to chocolate bars. अब 1850 के अंदर ये बात याद रखनी है कि 1850 के अंदर फैक्ट्रीज ने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था, यानी कि ककाओ पाउडर को टिन्स में डालना शुरू कर दिया था. अब उसके अंदर बाद जब मिल्क एडिड था और उस पर ककाओ पाउडर को टिन्स में डालते थे, तो जब तक वो किसी के पास पहुंचता था तो वो चॉकलेट बार की शक्ल इख्तियार कर चुका होता था, यानी कि वो उस शक्ल में अब उस ढांचे में एडजस्ट हो चुका होता था. मैक्सिकन वुमेन यूज टू प्रेस कोकाओ पाउडर इनटू ब्लॉक सो दैट दे वुड कीप इट. अब मैक्सिकन वुमेन्स क्या करती थी, उधर की औरतें क्या करती थी, उस पाउडर को अब टिन में आ रहा है ना, टिन की शक्ल इख्तियार कर लेगा कोकाओ पाउडर, तो ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मिल्क है तो वो टिन की फॉर्म में वो जम जाएगा. फिर मैक्सिकन वुमेन क्या करती थी, उस टिन से निकाल कर उसको ब्लॉक्स में, पीसेस में, जिस तरह से हमारे यहाँ होता है ना चॉकलेट के बार ब्लॉक, उस तरह से उसको कट करके रख लेती थी. बट इट वॉज नॉट स्वीट लाइक अ मॉडर्न चॉकलेट. लेकिन ये वो जो चॉकलेट बनती थी ना, वो मीठी नहीं होती थी, उसके अंदर फ्लेवर उसका मीठा नहीं होता था, बल्कि वो आज की तरह की चॉकलेट भी नहीं होती थी, उसके अंदर कड़वी कड़वी सी होती थी. हेल्थ फूड. अब इसके हमारी हेल्थ पर चॉकलेट खाने से क्या असर होते हैं. टुडे पीपल लाइक चिली चॉकलेट. आज के दौर में हम लोग किसी से भी पूछें तो कहते हैं, हर कोई कहते हैं ये मीठी चॉकलेट का फ़ायदा नहीं है. असल चॉकलेट जो होती है, असल चॉकलेट वो थोड़ी सी कड़वी होती है और असल फ़ायदा और असल बेनिफिट्स उसके होते हैं, जस्ट लाइक एजेटिक्स. यही बात एजेटिक पीपल कहते थे, यही बात मैक्सिको के मुकामी लोग जो उधर के मुकामी ज़ुबान बोलते थे, यही बात वो लोग भी कहते थे. एंड इट वॉज अ वेरी फैशनेबल फ्लेवर. अब एजेटिक के लोग भी यही कहते थे, और अब भी जिनके जो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली प्योर चॉकलेट खाई हुई है, वो कहते हैं कि इसका फ्लेवर जो कुदरती तौर पर है वो ज़्यादा मज़े का होता है. डॉक्टर्स से दैट प्योर चॉकलेट इज़ गुड फॉर अस. डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि जो प्योर चॉकलेट होती है ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है. बट इट कंटेन इंपॉर्टेंट वाइटामिन, बिकॉज इट कंटेन इंपॉर्टेंट वाइटामिन, बट ओनली अ लिटल ऑफ टाइम एट अ टाइम. क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी जो प्योर चॉकलेट होती है ना, उसके अंदर वाइटामिन ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ज़्यादा खाओगे, आपको थोड़ी चॉकलेट खानी है. टू मच स्वीटेन चॉकलेट कैन रोट टीथ एंड बी फैटनिंग. ठीक है, अब ज़्यादा आप खाएंगे तो यहाँ पे एक वर्ड होगी जो है फैटनिंग का, यानी कि मोटा. ठीक है, ज़्यादा आप चॉकलेट खाएंगे तो आपके टीथ भी ख़राब हो जाएंगे, कीड़ा लग जाएगा, और साथ साथ आप मोटे भी होना शुरू हो जाएंगे. तो अगर आपको मोटा नहीं होना तो फिर आपको चॉकलेट कम खानी होगी. अपनी हर चीज़ को एक लिमिटेड मिकदार में खाएं तो वो बेनिफिट्स होती है, जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. ठीक है ना. तो ये था आज का लेक्चर. आई होप सो आपको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. मिलती हूँ किसी और वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.